Nabi SAW mengingatkan kepada tiang pelunggu sami dalam satu hadis riwayat Abdullah bin Buhainah. Beliau menceritakan bagaimana Nabi SAW, ya, adalah Nabi SAW sholat bihimuz zuhra, pernah sholat zuhur, ya, pira rakaat seman zuhur ni ke 4 rakaat. Faqama fi rakataini al-ulayain, ya, kemudian beliau berdiri pada rakaat yang kedua, ya, jadi berarti beliau tidak tasyahud awal. Walam yajlis, dan beliau tidak duduk, ya. Faqama an-nasu ma'ahu, maka jamaah ikut berdiri. Hatta iza qada shalah, sampai selesai yang namanya salat ditunaikan. Wantazaran nasu taslimahu, dan jamaah menunggu salamnya beliau, ya. Kabbara wa huwa jalisun, tapi ternyata beliau tidak langsung salam, beliau takbir, ya, wasajada sajdataini, beliau takbir dalam keadaan duduk, kemudian beliau melaksanakan 2 kali sujud. Sebelum apa itu? Sebelum salam. Namanya sujud sahwi. Sebelum salam. 1. Ya. Qabla ayyusallima summa sallama, sebelum beliau salam, beliau sujud 2 kali, lalu kemudian beliau salam. Nah, dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW menjelaskan, ini riwayatnya Imam Abu Hurairah. Abu Hurairah sahabat Rasulullah SAW, langsung beliau melihat langsung, ya. Wa an Abi radhiyallahu anhu qala sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam ihda salatil asyi. Pernah Rasulullah SAW melaksanakan salat al-asyi. Al-asyi itu salat yang dikerjakan antara dua di waktu siang atau sore. Berarti maksudnya zuhur atau asar. Berapa rakaat beliau kerjakan? Rakaataini. Beliau mengerjakan salat asar 2 rakaat, ya. Summa sallama, lalu beliau salam 2 rakaat sembahyang asar pun salam, nggih. Summa qama ila hasabatin fi muqaddimil masjid, kemudian beliau berdiri begitu salam 2 rakaat tadi, ya, beliau berdiri, kemudian beliau menuju ke mimbar atau teras masjid, bukan mimbar, teras, ya. Nabi gawe si Nabi dari teras ni ke awada'a yadahu alaiha, bertelekah ni ke lepas iman, oleh teras masjid, oleh tekan masjid, tekan masjid laik pelepah kurma kadun, dan dia terbayangan oleh mangkin, nggih, mangkin masya-Allah lungguh dong solah masjid, mangkin Nabawi niki marmer semua. Ayatun bertelekah masjid Nabi SAW. Fawadha yadahu alaiha wa fil qaumi Abu Bakrin wa Umar. Padahal yang sholat bersama beliau ada sahabat yang paling mulia, namanya Abu Bakar dan Umar, ya. Abu Bakar berarti ikut bersama Nabi sembahyang asar 2 rakaat, betul? Nah, wafil fahaba ayyukallimahu, lagu Abu Bakar maupun Umar enggan, saya berketuan dan semel di Pak Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya munian, ya Rasul, yuk sida sembahyang asar 2 rakaat baru ya dan semelan, ya. Abu Bakar, Umar adalah 2 sahabat yang dijamin masuk surga di antara 10 sahabat. Masya Allah, lagu ini ndek semel di Pak Nabi SAW, lain munite, ya. Amun pelunggu sami dong
batuk tu petang dah sekali pada krem lek deriki munara imam marak ni kentan hem hunin rasa batuk terus totoh lain ya. Ni ke lagu niki adab Abu Bakar, adab Umar den semal ya. Fahaba ayyukallimau wa kharaja sar'anun nas, sampai kemudian manusia atau makmum jamaah sabaru oleh masjid niki sugul oleh masjid. Nabi wah tole teras, jamaah sugul lekan masjid ya. Kemudian Abu Bakar ndek semal berketuan. Lagu ya pada saling ketuan ya. Ara sa berketuan yuk ya tekosor sembahyang niki atau berembik saling goret yuk diketawa onin. Coba sida ketuan Nabi tu onin semel berketuan jo Abu Bakar ya tekosor solat niki atau berembik coba ketuan din semel ya. Selapun si wibaweun saran Nabi sallallahu alaihi wasallam denara dengan semel bani berketuan, padahal niki adalah sesuatu yang penting niki ya. Nah akhir ya, wa fil qaumi rajulun yad'uhu Nabi sallallahu alaihi wasallam zal yadain. Lagu arak sopo laki-laki sak biasa tempoh sida-sida Nabi aran zul yadain. Niki Bapak dan Ibu nggih, zal yadain aran niki ya, ya tebing aran si Nabi. Nah terus ya kembali zul yadain niki, nah ialah tersuruh berketuan. Faqala ya Rasulullah ansita am kusratis shalah, pelungguh niki lupa atau pelungguh sedang mengkosor solat. Tahu dah kena kosor solat nika? Meringkas solat. Asar seempat jadi 2, zuhur seempat jadi 2, maghrib ning kanggo, isya 4 jadi 2, subuh dendek masih kasar tabeng 2 rakaat malik kurangin dong burung sembahyang jaran nggih. Nika nggih. Jadi Zulyadain berketuan ansita am kusrati salat, pelungguh lupa atau pelungguh kasar sembahyang niki. Bahasa Nabi bahasa Zulyadain tipak Nabi. Faqala berjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam lam ansa walam tuksor, ndek narak lupa dait ndek narak kosor sembahyang nika. Nah faqala bala, jawab maheran nika Zulyadain, oh kalau begitu koordinasita, kalau begitu pelungguh niki sedang lupa, pelungguh telah lupa, walaupun pelungguh tidak mengatakan diri lupa, pelungguh lupa niki. Nah fasalla rakaataini summa sallama, kemudian beliau melanjutkan solatnya 2 rakaat. Paham dan niki? Beliau melanjutkan solat 2 rakaat. Sudah ngomong apa enggak? Sudah ngomong apa enggak? Sudah ya. Tapi diingatkan oleh Zulyadain, pelungguh lupa niki Rasul. Beliau kemudian menambahkan 2 rakaat yang tersisa, summa sallama, lalu beliau salam, summa kabbara, lalu beliau takbir dalam keadaan duduk, sajadah misla sujudihi, beliau sujud 2 kali setelah salam. Tadi di awal kapan dia salam? Sebelum salam. Sekarang kapan? Setelah salam. Berarti boleh. Betul tak boleh? Itu kadang-kadang girang begejuh kerja batur. Terus tengah rumun. Kangkah ke jadi imam sekira-kira lupa-lupa diri, uning kena batur. Bapak sania tersuruh ndek mbani. Ni ke terus ngintai langan tekan. Saya jadi imam dia, unin. Mudi-mudi dan jauh diri. Nggih. Adik julu ni, nah adik julu ni menintan. Balik dia menah. Tampil imam tu le julu baru entak ke masjid. Sudah harapan jadi imam. Adik wah. Oh ni. Niki Bapak dan Ibu, masalah yang kita hadapi, ya. Nah, kemudian
atwala summa rafa ra'sahu fakabbara, maka beliau memperpanjang sujudnya. Ya, beliau memperpanjang sujudnya, ngone dan sujud beliau karena tahu dirinya lupa. Ya. Nah, inilah kemudahan Islam. Syariat yang Islam berikan, yang Rasul SAW hadirkan ini bukan untuk memperberat umatnya. Kadang-kadang kan macam si teributan itu, batur ndek kunut ribut, ya lah nak kunut baru dia din sah sembahyang ni. Lagu Arab batur din wah sembahyang subuh din wah ribut. Ha? Betul apa tidak? Itu ya. Batur sembahyang subuh ndek kunut ribut. Lagu Arab batur ndek wah sembahyang subuh ndek wah ribut. Niki masalah. Ya. Pertanyaannya, kunut itu wajib apa sunnah bukan? Hah? Sujud sahwi apa kita apa enggak? Hah? Nah, kan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, dalam pandangan mazhab Syafi'i, ya, dia disebut sebagai sunnah muakkadah. Ya, sangat ditekankan. Saran kunut nika sehingga mun tendek gawe itu tersuruh sujud sahwi. Tapi pendapat para imam selain Imam Syafi'i menganggapnya sunnah, sehingga tak perlu kita sujud sahwi amun tendek gawe kunut, amun tendek baca kunut. Sehingga Imam Ahmad bin Hambal yang menjadi rujukan pemerintah Arab Saudi, ya, di Masjidil Haram, tidak pernah ada imam yang berkunut di waktu subuh. Amun teparan wajib, berarti pelunggu sak sampun berhaji, sak sampun umrah, terus sembahyang subuh tu di Masjidil Haram, berarti ulit-ulit ya ada ulang, ya ada qada sembahyang subuh. Betul apa tidak? Arab dengan wah qada dari pelunggu sak sampun haji. Bapak dia dua kan? Dia dua. Ya. Nah, niki badan Ibu, artinya kunut itu perkara sunnah. Nggih? Sehingga dia saling tijuk. Kamu din mansah sembahyang, kamu din ada kunut baru. Oh, nih, tinggi. Terus ada imam dek kunut, ya. Engkah kadu itu nih, noh girang kunut tuh nih, nggih. Kah kadu nih. Dengan maju dengan kedang teh belong, mundur ke unin. Nggih. Niki. Ya. Itu ada nih Bung. Kemudian sedikit ya. Wa ana bi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam iza syakadukum fi salatihi, apabila seseorang ragu di dalam salatnya, sida pada kena niki nina maupun mama, ya, falam yadri kam shalla asalasan am arba'an, ya, ia bingung niki apakah ia sembahyang 3 rakaat atau 4 rakaat. Kerang tak pendek marak nikah, kerang tak pendek maka terkerang marak nikah. Dia dapat lupa niki kita sedang bingung, ya. Mungkin si penuh pikiran, ya, arab berbalu tu temele misal nggih milun tu le dalam sembahyang tinggi FPF ngantih lek balik milun tu lek pikiran dengan nagih kena niki nggih, ya, atau kenyengkeun tergugat si senina tinggi tama lek pikiran mu bingung telu apa menempat sembahyang kene ni unin tinggi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, falyatrah asyakku wal yabna ala ma istaiqona, maka hendaklah dia buang keraguan itu, lalu dia hadirkan mana rakaat yang dia yakini, mana rakaat yang dia yakini. Summa yasjud sajdataini, lalu kemudian dia sujud 2 kali sujud. Kapan itu? Qabla ayyusallima, sebelum dia salam. Fa in kana shalah khamsan syafa'na lahu salatahu, lagu mun dengan ike pun sembahyang 5 rakaat ternyata
ya misal nggih asar niki ya ragu imam telu pempat hunin wah kena pada lempah nggih lagu imam makmum oleh muri bege-bege dah ya dia nak baik ya peringat-peringat apa imam saya kena subhanallah kek napi nggih ya bege-bege ada ni ngaji nggih akhir teduk menu jantan imam menuntan nurut adik banih ni tanggung dosa tunin misal dalam angan nggih 5 jam dari 5 mai rape luah tunin ya bila perlu noh 10 rakaat tunin mumpung tak kuat masih niki tunin misal nggih ya gawe maka safa'na lahu salatahu tetap ya diterima salatnya wa in kana shollat tamaman kanata targiman lisyaitan lagu amun tewah tahu ya yakinin oleh andin kurang oleh seempat nika maka sujud kita berikutnya sebagai penghinaan bagi syaitan nggih jadi kalau ada imam yang kelewatan rakaatnya sampai 5 tugas kita sebagai makmum harus menegurnya subhanallah ini tenegur nggih subhanallah ketika imam sudah tahu kondisi itu pun pagah imam dia berarti kanggon temu mufarraqah tahu dah kena mufarraqah ni ke memisahkan diri mara entan ite kadu mobil ngebut supir dia ugal-ugalan tan wah terbadak ada dengan tan supir yak ngutak ni unin tinggi ada dengan tan melayan seken ngebut mu jurang le julu aruan tan nyongklak lekan jendela ndak ndot milu netri dalam jurang betul apa tidak itulah perumpamaannya ya itu kata salah imam niki wah tegur di pagah-pagah diri ya terkadang bersiak terlaun nggih uli mufarraqah kita abili nabi biasa sembahyang tu ni kena nggih betul yang demi mula mudi meno kira-kira seperti itu lagu amun imam ni ke ya kedok misal nggih kentok ni ke kesumpelan ya den wah persik tain kentok 3 bulan nggih den dengah hongkat dengan berarti kanggon teikut kanggon tetu turut sebab niki uzur syar'i sin depan dengan kedok dia tahu balak dengan kedok ora niki nggih kira-kira seperti itu